Shal kisakeno panchayat chomari dadanga thangi tago hani bagina tabuk joto bodol ni khaktinyo hom dadong khe paile hole khe bodol no kra khlainai Kwplai khanyan bagai chomari awimung choli tongo obotei kheno kokti shala semtin Golaghati constitution rek khobja Golaghati panchayat amchayo tongma Marak kamio BJP mondol ni bakhaktai door to door chomari awimung khlajaka gram panchayat ni chomari no rugai bud awimung panda khlaika aro manjaka sibajola amchani BJP ni GS Rajesh Devar mana khoboi amchani kubuni BJP khamjanai adongtai adongjigra o jagao andor to program choloi tongma o panchayat mongkha sini Golaghati mondol Golaghati gram panchayat ni mo Marak para ono sini tini ora ST সংরক্ষণ অথবা ST ni butar jaga oro sungtini wo nogo nogo dur sungkhaleyo nogo boroboi malaleyo o Marak ni para ono sungtini oro kok salayo sung belaikin oro sara manu tamni inka Bharatiya Janata Party no jotona hamjago Bharatiya Janata Party inka Narendra Modi Narendra Modi ni dol ini eka sini Tripura Mukhyamantri bini naharmung maike sungtini o jaga joto unoyon dik dadik thangthung Bharatiya Janata Party inka सबका साथ सबका विकास और कोने जाति विभेद नहीं और उनका उन्नयन डेवलप सिनी हमारी निबागई और नि जो तोर सिनी ST जनजाति बरोर सिनी मारक मुठे बारर बरो जतन भारतीय जनता पार्टी पदबु बारर बरो हिमलाई टंग और कोने विरोधी और शून्य विरोधी और कोने क्रियर सुदो और सुताम तंगे सिनी भारतीय जनता पार्टी पदबु नि दल और जतन सिमिले लाई सिंतिन र दूर खाइलायो नग सिंतिनि मालाइलायो सिनी खरंग देश कैंडिडेट र सिकम सिनी माराक ते खरंग सिनी कैंडिडेट बंके सिनी पंचायत समिति नि मेंबर सिनी रविन्द्र दत्त सिनी बुथ सभापति जतन सिंगर तंगलाइनाय सिनी कसाम सिनी पंचायत नि नो पडन मसाजा बबो पडन चाने सिनी रिटर्न माराक जतन सिंगर तंगलाइ जतन बिसिंग सिं जनजातिनि बिसिंग सिनी माराकनि बिसिंग सिंतिन र नग नग हाबलाइनाय सिंतिनि वो बोसगांनि 8 तारिख सिनी बोट पंचायत बोट पंचायत बोट एबा सिंतिन र प्रसार हाफाइले जतन हामबाय खुलुमगा भारत माता के কোন পঞ্চায়েতে অথবা কোন ওয়ার্ডে আজকে দূর প্রোগ্রাম চলতেছে আজকে আমরা গোলাঘাটি গাঁও পঞ্চায়েতের 5 নম্বর ওয়ার্ডে বাড়ি বাড়ি প্রচারে যাচ্ছি আমাদের দুই প্রার্থী এখানে আছেন দুই প্রার্থীকে নিয়ে আমি নিজে পঞ্চায়েত সমিতির প্রার্থী আমরা বাড়ি বাড়ি মানুষের বাড়িতে যাচ্ছি এবং মানুষের বাড়ি থেকে আমরা ব্যাপক হারে সাড়া পাচ্ছি জনসাধারণ সবাই নরেন্দ্র মোদীর কাজে পেয়ে খুশি এবং জনসাধারণ সবাই আমাদের পাশে আছে এবং এখানে যে বিরোধী প্রার্থী আছে ওর জামানত বাজেয়াপ্ত হবে আপনি পরিচয়টা আমি রবীন্দ্র দত্ত গোলাঘাটি বিজলগড় পঞ্চায়েত সমিতির 15 নম্বর আসনের প্রার্থী স্বর্ণকমল স্বর্ণবর্ষা 2 জুলাই থেকে 23 আগস্ট মেগা লাকি ড্রতে 2টি স্কুটি লাকি ড্রতে 7টি স্বর্ণমুদ্রা হীরের গয়নার মজুরিতে 75% ছাড় এবং সোনার গয়নার মজুরিতে 20% ছাড় থাকছে প্রতি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার এছাড়া যে কোনো হলমার্ক যুক্ত গয়নার সমমূল্যের হলমার্ক যুক্ত নতুন গয়না কেনার সুবর্ণ সুযোগ স্বর্ণকমল জুয়েলার্স আজই আসুন আমাদের আগরতলা এবং উদয়পুরের শোরুমে শর্তাবলী প্রযোজ্য Lembosara Bagwariwo Tongma, Rajashri College of Education and Skill College, Tripura Hapangbai Goshimung Manjak, Te Tripura University ni affiliated eba Rungkhungo Chitokja Kaisa English Medium College. Oro Physics, Chemistry, Mathematics, Botany, Geology, Human Physiology, Geography, English, Kokborok, Political Science, History, Education, Philosophy, Sociology, or subject of Porijago or Rungno Kotoro, Pornerongno, All India, Competitive Amjamurungni Bagwibo, Magnangno Frungjago. Ring Sunarung Bagay, Thugai, Duda, Mentor Tongo, Tei Tongo, Bas Malkuni Sepsap, Tongo Kuchukbremni, Laboratory, Smart Class, Babai Buri, Nighthawk Krangjak, Tongberni Bishingo Shonsajak, Rajashri College, Khas Rangino, Subsutara Novochawi, Lekapura Klaimano. My name is Pinky Devarma and I'm pursuing BSc in Geography Honours. Rajashri College is one of the best colleges I have ever met in my life. The teachers, the faculty, they provide us to empower in our life and to go for our beautiful future in our life so that we can grow in our daily life. And the teacher, they provide us mentor and they teach how to do the PowerPoint presentation and they encourages us to know about more ability to grow in our environment. Ani mung ka relax derma ang geography department ni o college ang tak second year kalayo bebak mane jeng je college ka ta phaimani teacher rok sung onek guide khaika kata mani phrungjaka
যেমন जों पाब्लिक दिन सोलोंगो बाहायखाय स्टुडेन्ट नंगो इन्टारेक्ट खालामनानै ओमफ्राय क्लासाव बाहायखाय जों दलाव बाय कपारेट खालामनानै एबभ दा एडुकेसन कलेज नंगो गोबां मानि फोरोंगौ दा नों नायदि मडार्न टेक्न'लजि रं फाय दं AI रंनि आमरं फोरोंजागो ते जोंनि इन्टारनेट रंनि ब गाहामनो एग्जाम रं गाहाम चलिबो फोरोंमार गाहाम टिचार रं बेलायनो गाइड खायाव गाहामखाय जोंनो जानि जों मुंसुं मायं दंगाय सोंखाय टिचार रं पार्सनेलि जोंनो फोरोंगो ओमफ्राय जोंनो जानि साप'ज जों दाबो कुनु मुंसो प्रब्लेम खलाय दंखा ओमफ्राय टिचार रं बेलायनो जोंनो गाहामखाय बुजोगो देट ब लामाते बड़के थानाय जों लामा हामनिया खलाय दंखा बरंनो जोंनो तुना नायो गाहाम लामावो जोंनो माशरूम प्लान्टेशन फोरोंगो उनको फंखायमा रं फोरोंगो प्लान्टेशन अफ plants and other than that computer skill of फोरोंजागो because modern day modern technology मा फरायनाय जों modern technology फराया हांगाय जों ब्लेन तला कलै थानाय thank you. My name is Isha Bhomik from 6th semester Physics Department of Rajarshi College. This college provides a great opportunity and lots of facility to learn and endure the knowledge and learn more skills in the life. And yeah, I learned a lot of skills from this college, and now it's very useful to tackle with the day-to-day life and to deal with many biggest universities and biggest fields. Thank you. Haike lerewi tinino faidi. Nini ani jodoni college Rajarshi College of Education and Skill. Nikuma Bagbari Lembosara Tripura. Kokdug number 9873673875.